कि जुस्तजू ये तमन्ना फिर हमें ठिकाने ले आई, चले जिस राह पे हमें फिर मेखाने ले आई। बहुत हारिया लखी से कविता સાંભળજો। जुस्तजू ये तमन्ना फिर हमें ठिकाने ले आई, चले जिस राह पे हमें फिर मेखाने ले आई। गलती मेरी भी थी, खता तुझ में भी थी। हळगवा वाळो माणस बोले છે ભૂલ કેક મારી હશે જીવનમાં, પણ તું એમ ન માનીશ કે તારી ભૂલ નથી એમ। સાંભળી લે। जुस्तजू ये तमन्ना फिर हमें ठिकाने ले आई, चले जिस राह पर हमें फिर मेखाने ले आई। गलती तेरी भी थी, खता मुझ में भी थी। हम तो पहले जल चुके थे यार, अब तू आग लगाने आई। हमें तो जीवता हळगी गया था, तेजे घा ऊंडा आप्या था ने ई घा हजी रुजाणा નથી ને। હવે તું સમસાને આગ લગાડવા આવીશ, હવે પાછી રહી જા। મારે તો મારા માલિકને મળવાનો શોખ છે, હવે તને મળવાનું કઈ મારે છે નહીં। हम तो पहले ही जल चुके थे जब तू आग लगाने आई। एम जीवता ओळखाण કરી લીજો, પછી સમસાને જઈને એમ ન કહેતા કે બહુ સારો હતો, એ બધાને ખબર જ હતી સારો હતો। જીવતા જાણી લીજો યાર।